Ang challenge natin ngayon ay bunot mo, premyo mo, ang Pau Editions, okay? Okay. Bali, nagbunot na tayo kanina kung sino mauna. Mauna si Chris. Go! Unlimited yan. Harap po sa akin. Number 18. Wala. Number 74. Meron. No, meron. Pili na agad. Yan. Okay. Buksan mo. Nanginginig. Pakita mo. 20. 20. Next. $24. Wala. Wala. Next. 77. Wala. Number 31. Wala. Umaalis agad. Wala. Number 66. Meron. Hindi na. Harap mo sa akin yan. Nanginginig. Hoy, 200. Ang galing. Next. 89. Baliktad. 89. Meron. Meron. Harap mo sa akin. Hoy! 500. Ang galing. Ang galing nga. Next. 85. Wala. $79. Meron. Harap mo sa akin. 100. Number 32. Wala. Angel. Number 47. Meron. Ay, yan na naman, swerte yan eh. Nakaraan, dami nakuha niyan eh. Harap mo. Hoy! Swerte nga! Swerte! 1,000! Galing! Next! Galing nga! Tingin! 95! Wala! 84! Wala! Go! Number 50! Wala! 54! Wala! 25! Wala! Dyan. Baliktad. 46. Meron. Pili na. Pilipin mo. Hoy! 200. Next. Ayan. 23. Wala. Malas. Ikaw, Ron. Baliktad. 86. Wala. Malas. 81. Uy, meron na naman. Meron.
Galing ah. Kano? 50 pesos. Next, next. $30. Meron na naman. Ang galing ah. Swerte ni Divina. Kano? Ah! Na. Kano? Ah! 500 na naman. Ang galing. Ang galing ah. Next, next, next. Swerte ni ni Divina. Go. 69. Meron. Oh, galing ah. Pili. Harap mo rito. 50. Next. Box. Pangalawa. 28. Wala. Wala. Manala. Baliktad. 45. Napipil na daw niya. Wala. Ayan. Si Angel na naman. Si Angel na naman. Okay. O, yan na. Yan natin kung swerte talaga si Angel. Baliktad. 27. Ay, swerte nga. Meron. Pangalawa, oh. Mapili. Yan, magkano kaya yan? 20. Tingin, tingin. 50. Okay, next, next. $97. Oy, meron. Meron. Kano? Oy, 200 pesos. Next. $87. Meron. Pili na, pili. Patingin. 50. Next. $55. Uy, pangilang mo bulot mo na yan? Ah, pangalawa? Wala. Ayan, si Chris. Pangatlong bunot. Pangatlong bunot. Baliktad. 14. Pangatlong bunot. Pangatlong wala. Wala. Ikaw, Maika. Silipin, patingin. 60. Meron. Oh. Pili. Ayan na. Patingin, huwag ka natawa. Gano? 50. Next. Ah. Baliktad. 90. Meron na naman. Oh, swerte ni Jana. 90. Oh. Tingin. 50. Next. 94. Meron. Nakakuha na. Oh, pili. Silipi. Oh, yung galing. 1,000. Ah, ikaw, Ron. Tingin kung meron na. 48. Meron na. Ah, pili. Ah, go. Saan mo? Harap mo rito. 50. Next. Ah. Yan, pangatlo. 52. Wala. Divina, nakadalawang 500 na kanina. Tingnan natin, ha. 39. Meron na naman. Oh, galing. Ah. Pili.
Nakalabas na. 50. Next. Number 42. Meron. Pili na, pili. Patingin. 50. Next. Ang number? Patingin. Number, baliktad. 96. Meron. Okay. 100. Next. Baliktad. 83. Meron na. Ano yan? 50. Next. Yeah, si Angel. Wala pang sablay. Tingnan natin yung swerte. Number, baliktad. 29. Ayan, sumablay na. Wala. Next. 82. Wala. Next. $34. Wala. Next. Number 10. Meron. Gana. Patingin. 100. Next. 67. Pangilan mo na yan? 4? 4 na wala. Ang malas si Chris. Go. Maika. Number 68. Meron. Pili. 50. Next. Ngayon. Baliktad. 78. Meron. Galing Pili. Diyan, ang galing 50. Next. Si Kai, naka 1,000 kanina. Tingin, baliktad. 75. Meron. Na. Hoy! 1,000 na naman! Ang galing! Ang galing! Dalawang sunod! Galing naman nun! Next! Okay, 13, wala. 13? Meron! Pili! Sinilip, patingin. 50, next. Number 3, wala. Next. Ashley Bina, wala pang sablay. Galing patingin. Number 56. Yun, sumablay na, wala. Ikaw na, Aika. Number, baliktad, 12. Wala. Next. Tingin. Number 20. Wala. Nala. Tingin. Number 40. Wala. Si Angel. Baliktad, 91. Uy, meron na naman. 91. Galing ni Angel Tingin. 100. Next. Tingin. 35. Meron.
Tingin, magkano yan? 50! Next. $98. Wala. Ikaw. Number 9. Wala. Wala. Next. Ayan, si Chris. Pang ilang beses mo na yan? Pang-anim? Pang ilang mo na ba yan? 6? 5? Pang-5? 22? Pang-5? Pang-5 mali. Wala na naman. Balas naman ni Chris. Ikaw. Ka. Baliktad. 51? Meron! Okay. Pili. Patingin. Tatawa. Mabigat? 20! Next. Patingin. Baliktad. 53! Meron! Galing! Pili. Touch move. 50. Next. Next, ayan. Sikay na naman. 1,000. Patingin. Number 17. Meron na naman. Galing! Kano kaya yan? Patingin. Hoy, ang galing. 100. Next. Number 100. Meron. Magkano yan? 100. 100 din. Next. Number 80. Wala. Next. $64. Wala. Next. Uy, dalawa. Bawal dalawa. Ito lang. Go. Number 44. Wala. Next. Meron pang ano yan, no? 8 pa yan, 8. May pag-asa pa yung wala pa nakukuha. 38. Uy, meron na naman. Pili. Tingin. 100. Next. Number 71. Wala. Next. Si Angel na naman. Okay. Number 37. Wala. Number 6. Wala. Next. $57. Yun, meron. Pili. Oh, 50. Next. 99. Wala. Next. Yan na. Chris, pang-6. Natin kung talaga napakamalas ni Chris, 61. Ayun, first time. Nakakuha rin, Kano kaya yung first time? Ay, 50. Number 76. Wala. Next. Nen, 93. Meron. Oy, swerte ni Jan na. Ilan na lang? 4 na lang. Kano? 100. Next.
Number 8. 8 or 80, wala pa rin. Wala. Dali, 4 na lang yan. Number 43. Wala. Yan, patingin. Number 63. Wala. Ash Divinas. Yan, tingnan natin. 62. Wala. Baliktad. 26. Wala. Ayan na. 49. Wala pa rin. Hali, kakunti na lang yan. 41. Wala ulit. Ay, wala ulit. Si Angel, yan. Number 19. Swerte talaga ni Angel, Meron. Hoy, 100 ka naman. Galing. Next. Number 16. Wala. Ay, papasok pa si Chris. Number 65. Wala. 11. Meron. Pili. Ayan. Nanginginig. Patingin. Walang laman. Kalo. 50. Next, ikaw. Chris, may pag-asa ka pa. 2 na lang. Number 1. Wala. Ikaw, Maika. 15. Wala. Number 2. Meron. Galing. Meron. Isa na lang. Ayaw makuha? Barya pala. Magkano? 20 pesos. Next. Last na yan. Last na. Number 7. Lucky 7. Meron. Ang galing. Silipin mo kung magkano. Magkano yan? Babay na. Bye-bye. Nag-cellphone itong isa na to.